भीतर को आस तो रेस्टोरेंट है दरकार आशा घर हाँ पूजा मु ठीक अच्छी सेदिन कथा मोर मन पड़ी गले मो मुंड को जाऊँ पूजा ए पूजा अरे मु तो भल ही घर को फेरली मो अपा कहीं मो अपा भल अच्छी ना पूजा मो अपा भल अच्छी ना अरे मो कथा टिके सुन भाई कहते से भल अछंती तमे तो मते चिंता करो ना कौन कहलो पूजा मु मो अपा कथा चिंता करिबिनी ए पूजा जानिछ भौणी पाई भाई होची रक्षा कवच सेदिन गुंडा माने मो भौणी को ये गले मु को रक्षा करली पाइले ए पूजा तमे को मु तार की भाई तार मु ए तमे मते छोट बला बला कादु छ कादी कादी निजर खेती कर दला कोडा ए देखो मु देखो जी तो बापा कथा भाबी अभी तमे पागल हे जीव हां पूजा कि आउ गुटे कथा भाबिला बेले को कौन से अधिक पागल हो जाउची मते भाई बनी कौन से कथा ऑपरेशन पर मु मो पुरुषत्व को हरई बसिची मो स्वामी तुम स्वामी गौरव पांचे गुटे नपुंसक एकता मु कौड़ी पूजा कहू छी मेडिकल सपना जीवन में केबे मु बापा ही पारिबिनी तुमको टिके स्त्री सुख देई पारिबिनी काले तमे को पूजा तुम पर मु को अधिकार साब्यस्त करिबी अरे तमे बड़ा पागल हे गलो ना कोडो ए तमे जति अभी क्या बताले मो कथा बुझी बके ए तमे तो भाई को कथा चिंता करी पारो कथा पंची बेनी से ए पूजा तुमको मो नियम तुम ए विषय भाई को किछि भी कहबनी तमे किछि भी कहबनी अरे वो किछि कहबेनी मो निज भीतर कथा को लुचि रखिबे हेले गौरव मो केमती बचिबी गौरव हे मु जानी तुम भाई तुमको केते भल पाती से देखो तो जानिबे ताले जात मज्जा करी देखो आउ तमे केमिति बंचिबो আজি যাই যেমিতি বঞ্চিছি माने तुम हाथ धरी संसार बाटरे बाट धरी मो बाट चली थांती तुम अम्मा तुको कोड़र धरी मु मो प्रेम को सार्थक करी थांती ए पूजा सार्थक करी थांती मो ए जति में टिके दुख रही ए घर होजंती दळती ठाकुर माने मो देणसुर ताको आशीर्वाद नहीं मो खुशी रे बच्ची पारबी गौरव बच्ची पारबी ए पूजा ता कहिते न मते बुझेई पारिबनी सबु नारी रो जन्म सार्थक हुए मातृत्व रे सबु कुआरी झियो स्वप्न पूर्ण हुए स्वामी रो कोल रे किंतु मु तो मोर एमिति गुटे स्वामी तुम आगु को जीवा को मु भय करिबी तुम सह कथा हबा को मु लाज करिबी
କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ତମ ଉପରେ ମୋ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବି? କୁହ ପୂଜା, କୁହ କୁହ ପୂଜା। ନାଇଁ କର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ମାତୃତ୍ୱ ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଏବେ ବି ଠିକ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବ। ପୂଜା ସେତିକି ଛଡା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୌରବ। ନହେଲେ ତମ ପୂଜାଟା ମରିଯିବ। ପୂଜା গৌরব, ও ভাই ঈশ্বর বড় লোক, সে তোতে মরণ মুহূর্ত ফেরাই আনিছন্তি, সেই মো পাই যথেষ্ট। ହଁ ଭାଇ, ତମ ପରି ଭାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ରେ ଗୌରବ, ସେଇଟା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେଦିନର ଘଟଣା ପରଠୁ তো ভাইটা গোটায় জীবনটা সব পালটি যাইছিলা, কিন্তু আজি তোতে পাখরু পাইলা পরে, তোতে আখিরে নিজ পাখরু দেখিলা পরে কে লাগুছি ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସୁଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଏ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, କିଛି ହବନି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ତା ପାଖେ ପାଖେ ମୁଁ ଜଗି ରହିବି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ କହିଲେ? କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ କହିଲେ? ଆପଣ କଣ ଶୁଣିଲେ? ସାନ ବୋଉ, ଭାଇ ଗୌରବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ ତମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନା ନା ମାନେ କିନ୍ତୁ ମତେ ତ କହିଲେ ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ତାର ବଞ୍ଚିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ପଡିଥାନ୍ତା। ଓ ଗଡ୍, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଖୁସି ପରେ ମୋ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ବଡ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା ରେ ଗୌରବ। ମୁଁ ସବୁ ପାଇଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ସବୁ ପାଇଛି, ପୂଜା ପରି ସାନ ବୋହୂ ପାଇଛି, ତୋ ପରି ସାନ ଭାଇ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାନସିଂ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି ରେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ହେ ଗୌରବ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟାଏ ଅଳି କରୁଛି, ତୁ ମୋର ସେ ଅଳିଟା ପୂରଣ କରିବୁ ରେ ଗୌରବ, ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ଅଳିଟା ହଉଛି ଏ ମାନସିଂ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟିଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦବୁ। କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ବଡ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ଦଉଥା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବଡ ଭାଇ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ କୁହ, ମୋ କଥା ତମେ ରଖେଇବ। କୁହ, ଆରେ କୁହ ଗୌରବ, ଆରେ କୁହ ସାନ ବୋହୂ,
কহ গৌরব কহ ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି କୁହ ମୋ କଥା ତମେ ରଖିବ। ଆମେ ଆପଣ କଥା ରଖିବୁ ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବୁ। ଓକେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ପୂଜା। ପରିସ୍ଥିତି ଯାଇଛ କି ରାସ୍ତାରେ ହେଇଯାଇଛି ପୂଜା। ତମେ କୁହ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଚାଲ ଚାଲ ଗୁରୁ, ଆମେ ଭାଇକୁ ସବୁ ସତତା କହିଦେବା। ଆସ ଗୁରୁ ଆସ। ମରିଯିବେ ସେ, ତାଙ୍କୁ ଜମା କୁହନି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଜମା କୁହନି। ହେ ପୂଜା, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ପୂଜା, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କୁହ ଗୁରୁ, କୁହ କଣ ସେ ଉପାୟ? ଆରେ କୁହ ଗୁରୁ, କଣ ସେ ଉପାୟ? ତମେ ପର ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କର। স্বামীর ইচ্ছারে স্ত্রী যা করে সেটা পাপ নুহ বরং পুণ্য। তুমি মো কথারে রাজি হয়ে যাও পূজা, তমুকু মোর আনো। সম্পর্ক রাখলে তবে সহি পারিব তো। হে পূজা, আরে কহিল এ সংসারে এতে কোন কেই সব স্বামী অছন্তি? ମୋ ଭଳିଆ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ ଯେ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ କହୁଛି? ଏମିତି କେହି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନିଲାମ କରୁଛି? କୁହ ପୂଜା, ମୋ ପାଇଁ କଣ ତମେ ଏତିକି କରିପାରିବନି? ଆରେ କୁହ ପୂଜା, କୁହ। ରଖିବି, ମୁଁ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖୁସି ମୁଁ କଣ ରଖିପାରିବିନି? ରଖିବି ଗୌରବ, ରଖିବି। ମୁଁ ସାତ ଦରିଆ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ସୁନାର ପରୁଆ ଭିତରେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିବି। କେବେ କାହା ପାଖରେ କହିବିନି ଗୌରବ, କେବେ କାହା